Now, welcome to another free training video ni Pinoy SEO. We're talking about Google Shopping and unsayang importance niya in terms of more traffic para sa imuhang website. Diri sa Google, when you search for SEO Training Philippines, mo ni ang normal and regular nga research result. Makuha nato ang Google Shopping by clicking here, no? Shopping. So when you go to shopping, ato ada yung bootcamp ang number 1 ani nga keyword. So if you click here, kani nga listing mo ni siya ato aning product. No, daghan kaayo laylahi pod nga SEO Training Philippines related ang search result dire. So mo ni ang significance sa Google Shopping, no? Mga e-commerce nga website, pwede nimo mapagawas ang imuhang products sa Google Shopping platform. Now, if you check here sa ato ang website pinoyseo.ph, we are actually an e-commerce website. Ang e-commerce website is a website where we can do mga payment or transactions. No? So if you see here, nagpagawas tag o naatay mga bootcamps, paid na sila, and if you click add to cart, you go through the purchase process, makakuha kag access ani nila. No? Daghan kaayo na. We even have domain and hosting na package here. Muna siya, munang nainang gawas dire sa atong result, nagagamit ta og WordPress sa atong pinoyseo.ph. Usa sa plugin or ang usa ka plugin nga atong gigamit is kani siya Google Listings and Ads. No, free plugin na ni siya wherein we can connect Google Shopping and our website, no? So, pinaagi ani nga plugin, mag-generate na siya og product feed. So, ang product feed, example, XML file ni siya, inani. No, magbutang ni siya mga information sa imuhang ginabaligya. And kani siya nga product feed, XML file, atong isubmit sa ginatawag nato Google Merchant. This is the program kung asa nato ma-manage ang atong Google Shopping listings. So, mo ni siya, mo ni na overview. And if approve ang imuhang mga products, makakuha kag clicks from Google Shopping, no? So mo ni atong nakuha nga mga traffic nga clicks coming from our Google Shopping listings. If you type in pod web hosting Philippines, naapod ta katong kani nga listing nato. Where we are selling domain and hosting na package. So if you check here, nata sa number 2. It's really significant. Example, if you are using Shopify or WooCommerce, you need to connect your website to Google Shopping or Google Merchant para manggawas ang imong products dito for more traffic sa imong website. So I hope namoy natunan. Thank you for watching.